God, Lord, what happened? Self-righteousness ato imong sa paligon without Christ. Tungod kay nahigugma ta sa atong Dios. Kana pasayloon ka kay Diyos na may Michael. Okay, so karon lesson number 3. Okay, abi ang lesson aron kasunod mo. Sa lesson number 3 ang atong nga topiko, giuluhan kini og gipatay nga karnero. Okay? So aron sa paghatag sa overview, kini nga karnero nga atong nga pagkatun-an nagrepresent ni kang Ginoong Hesus. So ato karong tun-an kanang gitawag nato nga sanctuaryo nga kanang kopya gikan sa langiton nga sanctuaryo. So aron nga ato masabtan kini ato ni sang hinay-nayon sa pagbasa o pagpasabot. Kaya nga naman, wala ni gitudlo sa uban ng mga simbahan, okay? Gitudlo sa ilahang nga si Ginoong Hesus daw sama sa karnero apan wala gitudlo unsay gihimo diha sa sanctuaryo. So karon ato ning hinayon sa pagtuon. Kay ato nang ablihan. Una nga pangutana, unsang klase sa kordero ang nakita ni Juan sa lawak sa trono sa langit, okay? Kay moingon tag panan-awon gani vision, okay? Sa diha nga nakita niya through vision. Pwede siya damgo, pwede po siya kuyapan naggalit, unya makakita siya og panan-awon. Ingon ana ang pamaagi sa Ginoo. Mo na nakita ni Juan, okay? Palihog ko ng basa. Ready, go. Sa naliwala sa trono sa upat kabuhing binuhat, naliwala sa mga kadagkuan, ikitan ako sa kanating kaniro, nagtindog na daw ipatay. May ito ka sumay, ito ka mata, ang makuang ito ka espiritu sa Diyos, ikinailangan siya sa tibuok na yuta. Okay. So kay kung ato natun-an karon ang kanang na espiritu, kay na isungay, taas kina siya actually. Pero ato lang sang ipasabot karon. May tungod sa karniro. So ato nakita nga naay karniro nga gipatay, okay? So ang putana unsang klase sa kordero, mao ni ang tubag. Pinatay nga karniro, okay? So ato sa i-focus sa karniro, okay? O unsa ang karniro, unsa ang purpose sa karniro? Bisa ta mo dig in pag yun, no? Musalong paglalom-lalom kay aron ikay mo malibog, okay? So i-focus sa karon ang inyong panguna-una karniro, okay? Unsay pulos sa karniro diha sa sanctuaryo. Di ana lang aron kay di kay libog tungod kay ang revelation mo ipinaka lalom nga pagtuon. Ikaduha, kanus ang gipatay kining mao nga kordero or katong karnero, okay? Kanus amang gipatay. Okay, palihog ko basa diha sa Pinadayag 13:8. Ready, go. Magsimba kaniya ang tanan ng puyo sa kalibutan. Silang tanan nga ang mga ngalan wala masulat sa basahon sa kinabuhi. Ngayon sa ipatay nga nating kaniro. Sa wala pa mahimo ang tanang butang. Okay, akong gi-highlight. Kanus ang gipatay? Sa wala pa mahimo ang tanang butang. Uy, na gipatay di ay sa wa paghimo ang kalibutan? Yes. Okay? Mao na ang gitawag nato nga plan of salvation or redemption. Nga ato makita nga plano gyud sa Ginoo nga naanay karnero nga gipatay, no? Sa wala pa nahimo ang tanang butang. Buti pasabot kanang gitawag nato nga plan of redemption nga kung makasala man galing si Adan ug si Eva, okay? Take note ha, kanang pulong kung buti pasabot. Dili tinuyo, okay? Kung masipyat ba? Kung makasala si Adan o si Eva na ay padulngan nga karnero. So akong balikon tong gisulti. Nga pwede ba nga si Eva ra mukaon, si Adan dili siya mukaon? Pwede dili? Pwede. Okay? Pwede siya. Pwede po mo kuha og lain nga iba ang Ginoo. Ang uban nagunahon na nga pwede man tupat yun alam po sa Ginoo si Iba pasagdaan nga mamatay. Pero hinumdumay mga igsuunan, God is love. O kana nga labig suon nga timas ihang pagka-Dios, di gid na mawala sa pagka-Dios. Kay kung mawala na, useless ang atong pagtuo nga Kristohanon. Okay? Useless. Okay? Mao na hinungdan nganong natagaan tag second chance because of love. Therefore, sa diha nga si Iba nakasala, ang plano sa kaluwasan naa na. Hello. Naa na ang plano sa kaluwasan. Pagkasala ni Eva, mao ang Ginoo wala gid niya guyura sa iba palayo sa punuan
tungod kay gitagaag free will, kay katong nga free will naghatag sa gugma pod, no? Ngadto sa pagbalos pahigugma nila ni Eva ug ni Adan ngadto sa Ginoo nga dili pinugos nga pagsunod kun dili gugma. So kana siya girespeto sa Ginoo ug gani kini siya nga plano sa kaluwasan sa diha nga nakasala na si Adan ug si Eva, ang Dios na sayod nga nikaon sila. Unsa gihimos Ginoo? Ang Ginoo nangutana ra. Nangutana. Kay tungod ingon ang Biblia, kung ato lang ihatag ngadto sa iyang ato makasala, anda mo pasaylo ang Ginoo. Mauna sa pagpangita sa Ginoo kang Adan ug ni Eva tungod kay nahubok man ang himaya. Naingon sila, oy hubok man dayta. Oy nanay malisya. Kay kaniadto ingon ang Biblia, sila hubok. Okay? Hubok ang tao, buti pasabot tungod kay naa sila ang pagkabalaan, bisan sila walay sapot, walay malisya sa ilang una-una. Mura sila gahayop ba? Napa ni malisya ng mga iro? Ang kanding, ang baka, nabi na si Malaysia, wala. Naglakaw-lakaw, walay sapot. Mauna sila kaniadto. Apan sa panahon, pagkaon nila sa prutas, natingala sila, hala, hubok man dayta. Mautong nagkuha din sila dahon, ilang gikaber sa ilahang lawas. Unya kabulong himo sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, Adan Eva, asaman mo. See? Nangutan ang Ginoo. Ginoo, naulaw mi. Nitago mi. Ha? Anong nitago man mo? Nikaon din mo sa katong dili pagkaon? Laliman ka ng aklo. Nangita ang Ginoo. Nga which is ato nahibal-an nga ang Ginoo nakahibulos tanan apan nangutan ang Ginoo nga naman. It is a hand nga ang Dios andam minuta mo pasaylo kay sunan sa panahon nga atong itahan ang atong kinabuhi bisan usap ang atong binuhatan pero wa gyud sila. Diha nato nakuha ang rason nga usahay badlongon kasi ang ginikanan. Ikaw gyud to ba? Nganong imong tong himo? Di man gud ako ma, siya man gud ma. Siya magudma na kana gudma ko na siya magpakumangon muna sa hinungdan dito nagikan nga naman ingon si Adan Ginoo kana mong babae nagunaw na magkaon ingon mong babae sa iba nga dili Ginoo ang bitin ay gitintal ko. See? So ingon ang Ginoo yang gi-course. Okay? So akong balikon nga ang plano sa kaluwasan sa diha nga sila nakasala nahana ang plano sa kaluwasan. Okay? Mauna nga miingon dayon si Jesus nga andam siya magpakamatay. Okay? Ato na masabtan nga tungod. So ang tubag sa wala pa mahimo ang tanang butang or ang kalibutan. So adunay 20 city ka referensya sa pinadayag nga naghisgot mahitungod sa kordero nga nagatudlok ang Kristo. Ang gipatay nga karnero sukad pa sa pagtukod sa kalibutan. Nganong gipatay kining mao nga kordero? Ang pagpatay sa karnero sa simbolo nagatudlo sa kamatayon ni Kristo sa cross sa Kalbaryo. Unsa ang gibuhat ni Kristo sa cross sa Kalbaryo may kahibulungan kalabutan sa kinabuhi o kaluwasan sa mga sumusunod ni Kristo. So kita na nga nag-claim ang Christian, okay? Ikatulo, kanus aman si Kristo nahibalo nga siya pagapatyon ingon nga usa ka kordero. Okay, palihog basa. Ready, go. Kamuna sayon nga kamubilugan ikan sa walay hinungdan nga pagawi nga inyong napanunod ikan sa inyong mga ginikanan. Dili pinaagi sa mga utang nga madugta sa masagkata o ulawan. Dili pinaagi sa binilong dugo ni Kristo. Sama sa dugo sa nating karnero nga walay puling umansa. Digalin na siyang daan bisan sa wala pa mabuhat ang kalibutan. Apan ipadayag ni gini ulahing mga panahon tungod kung alang kanili. Okay. So nindot no paminaw no. May ato masabtan bang hala no. Wa patag ipanganak sa kalibutan, nag-andam na ang Ginoo sa imo ug sa akong kinabuhi nga naay panahon. Okay? Naay second chance kung ugaling madagma ta igsuon sa atong pagpangalagad na atay second chance. So inaana kanindot ang Ginoo yun. Nga nganong iyang gitagana ang plano sa kaluwasan, hilabihan kanindot igsuon ang atong Ginoo kung inyo lang masabtan. Okay? Abi niyo sa diyang ako pang nasabtan, ako yung kanang gitawon na in love kay ko sa theology. Okay? Kaya nakasabot man kung hala grabe Ginoo yun. Grabe gugma sa Ginoo. Bisan pag kanabang nagkasalimuan kasi imong pagpakasala, apan ang gugma sa Ginoo, giandam niya ang kaluwasan nga daan. Okay? So inana kanindot ang Ginoo. So unsa may tubag niini nga pangutana? Okay? Bisan sa wala pa mabuhat ang kalibutan. Okay? Si Kristo na hibalo na daan nga siya patyon. Okay? Nganong gigahin ang plano sa kaluwasan? Because of
freedom of choice. Sabta ninyo? Kay naatay gahom sa pagpili. Ikaw, pili ka mo pili, moadtos impierno, dili mo pugos ang Ginoo. Kung mupili ka moadtos langit, mas malipay ang Ginoo. Okay? Mauna giandam ang kaluwasan tungod kay ang tao na ipagpili. Okay. Ang kamatayon ni Kristo sa Kalbaryo dili aksidente nga nahitabo kay siya adunay kahibalo nga siya damlag pagapatyon. Ngani pila kahigayon iya kining gisulti sa panahon sa iyang yutan-o pagministeryo. Mao nga nahibaluan na niya daan sukad pa sa pagtukod sa kalibutan. Mao ni ang gisulti kanina sa mga disipulo. Pedro, okay, kisa pa to sila ni Tomas, no, silang Mateo, Juan, Marcos, Lucas, ug uban pa nga patyon, mabuti panahon patyon yun ko. Okay? Mo to nga gibalik-balik sa Ginoo pagsaysay kay nakahibalo po siya nga di po sila motuog yun nga mamatay niya, mabanhaw. Okay? Pero niabot ang panahon nga natuman na gyud, pagkita nila ni kana sa mga disipulo ug ilabi na si Tomas nga maduduhaon matud pa nila, nituon na gyud sila nga si Kristo mao tong Mesiyas unya nabanhaw misaka sa langit ug nagsaad nga mobalik. So mauni nga Kristo, mauni nga Dios ang atong gituohan nga ato usab gipaabot nga siya mobalik usab, maghatag na gyud sa gitawag nato nga final salvation sa atong pagkristohanon. So ikaw pa, sa adlaw ang tao unang nakasala, unsay ilang gidawat gikan sa Dios. Okay. Pareho basa, go. Okay, so nindot no? Ang Ginoo gyud una nga nagbistis atong unang ginikanan, panit sa karniro. Ngano man sa diha nga naghimo sila og dahon gikan sa fig leaves. Ingon ang Ginoo, adan iba kanang dahon nga gihimong tapis, dili gid na makakabir sa inyong pagkamakasala. Kay kana siya mura na siya apron. Mao ginipulong sa mga teologian, apron. Unsa din ang apron? Ang apron makakabir sa atong atubangan pero dili makabiran ang imong lubot. Okay? Makita ang inyong pagkahubo ra gihapon. Ingon sa dili makakabir ang dahon. Ang dahon manggod nagrepresent sa atong tawhanong pagpaningkamot nga atong kabiran ng atong sala. Unsa ingon sa Ginoo? Dawata ang sapot ang pagkamatarong ni Kristo. Ngano man, kinsa tong karniro? Nagrepresent kang Kristo, which is didto sa karniro gikuha kining sapot, okay, nga nagrepresent sa righteousness ni Jesus Christ nga mao'y motabon sa atong mga kalapasan. Inana kaning igsuon ang Biblia kung atong pagatun-an. So ang tubag niini nga pangutana, panit sa karniro. Okay? So ana lang kasayon. Ang sapot nga panit nagihatag sa bag-ong makasala adunay dako nga bili sa kaluwasan sa tawo. Kining mao nga bisti kinahanglan sa makasala apan kini iya lamang maangkon pinaagi sa kamatayon sa inosente nga mananap nga walay labot sa gibuhat sa sala. Okay? Inosente ang karniro. Inosente si Kristo. Apan mo'y gipatay aron nga malimpyo ang sala. Kini nga pahayag nagahatag og mahinungdanon nga pagpahinumdom kung unsa ang gihimo sa sala sa tao. Ang iyang sala nakapahimo niyang hubo at ubangan sa Dios. Ang pagkahubo sa tao matabunan lamang sa panit gikan sa inosente nga karniro nga nagpresent kang Ginoong Hesukristo. Kini nga hitabo nagatudlo ngadto sa kamatayon ni Kristo. Ang iyang kamatayon nahimong makahuluganon lamang kung pagadawaton sa usa ka makasasala. Ang kamatayon ni Kristo nagatabon sa atong pagkamakasala sa bisti sa iyang pagkamatarong. So, gitawag na sa uban og kanang salvation by works, okay? Nga gipaningkamutan sa tawo ang iyang kaluwasan, di na siya mao, okay? Pinaagi ra gyud sa righteousness ni Ginoong Hesus ang atong kaluwasan. Ikalima, unsa ang gisulti ni Abraham kang Isaac nga iyang anak nga himuon sa Dios sa ilang pag-abot dapit sa paghalad katubang si Isaac. No, kung wa mo kailan na Isaac, si Isaac gisugo sa Ginoo nga Isaac, ihalad ang imong bugtong anak. Pinangayo pa gyud sa Ginoo, isa ka buok. Unya ihalad Abraham. no? So ingon siya Abraham, ihalad si Isaac. So mao ni ang sugilanon. So ingon padre, unya si Isaac misulti kang Abraham sa iyang amahan. Amahan ko. Ug siya miingon, ani ako, anak ko. Ug siya miingon,
Ania ang kalayo ug ang sugnod apan hain man ang nating karniro alang sa halad nga sunugon. O ay ingon ang anak, ingon si Isaac nga, Papa Abraham, nahuman na muna nanay ka nang ipundok nga sana bato. Kaya na man sa unang pamaagi mo sa maghalad sa Ginoo. Unya nanapoy kahoy. Ang kulang pa ang halad. Haman ang halad pang karniro. Kay maghalad na ta. Wa siya kabalo nga siya ihalad. Wa siya kabalo. Okay? So, ingon pa diri sa verse 8. Og si Abraham ingon, ang Dios maghatag og nating karniro alang sa halad nga sunugon. Anak ko, busa mipadayon sila sa paglakaw nga nagkuyog. Okay? Kaya kung ato lang tayo mga igsuon, ikaduhan ni nga punto mga igsuunan nga gitistingan si Abraham nga naman na failed man siya sa unang nga test of faith mga igsuon. So ikaduhan ni ang iyang anak na moigi tistingan apan nakita ang pagkamatinumanon ni Abraham mauna nga Abraham natawag siya og the father of faith, amahan sa atong pagtuo. So unsay tubag niini nga pangutana? Ang Dios mo'y nag-provide. Okay? Or ang Dios mo'y naghatag. Okay? Kaya pagkahuman, kasi nga, kinsa man ihalad pa? Kasi nga, ikaw bitaw mo ihalad na, alik na, hayang na di sa halaran. Muna ni tabo, abi niyo sa gimos anak, wag yun siya midagan. Kamu kuno, kung mo ihalad, dagan mo dili. Dagan mo. Siyempre mo dagan mo, kaya mahadlok biya mo. Pero abi niyo sa Isaac, yung panahon na, sumala sa Biblia, wag yun siya midagan. Sa diha nga, gition na unta ni Abraham ang konsilyo si anak, kay dunggapon man na. Ingon ang Ginoo, Abraham, Isaac, naay karniro. Hilak si Abraham. Sumo ang sugilanon, gitistingan lang siya, Abraham is the father of faith. Ipakita ginya nga andam niya ihalad ang anak tungod kay ang Dios may nagsugo. Okay? Kung ang Dios magsugo, di na to balibaran. Ang sugilanon ni Abraham ug Isaac usa ka matahom nga hulagway sa pagtuo. Apan kining mao nga hitabo usa-usab katagna si Abraham gitudlo sa usa ka bukid diin si Isaac naluwas ingon nga sakripisyo kay ang kordero gihatag sa Dios ingon nga halad. Kini nga sugilanon usa ka tagna tungod kay kadtong bukid diin si Isaac unta ihalad gitawag sa kaniadto nga bukid sa Moriah nga mga siglo milabay ilisda nila kini sa bag-ong ngalan nga mao ang Mount Golgotha. Ni anak nga bukid ang kordero sa Dios si Jesus o si Jesucristo gibitay. Okay? Katubang gilansangan ni Ginoong Jesucristo sinto nga bukid. Okay? Dito gihapon gihalad si Kristo. Okay? So nakita ninyo ang flow sa sugilanon sa Biblia, nindot kayo. Unsa pa gyud? Okay? Gihatag sa Ginoo nating karniro, okay? Or ang Dios nag-provide sa nating karniro. So giunsa nga paagi nga kining mao nga kordero makakuha sa atong sala. Kay ngano makuha man sa sala? Okay, ako'y basa ani. Apan siya gisamaran tungod sa atong kalapasan, napango siya tungod sa atong mga kasalanan. Diha kaniya ang silot nga naghimo kanato nga bug-os og pinaagi sa iyang labod, kita na nga ayo. Tungod sa iyang mga labod, katubang mga samad niya. O mga masasamad, labod or lapdos, mauna ang paayo sa tuwa. Imbes na kita'y bunalan, katubang pagpasan niya sa cross, kita unta to. Pero insa nga, di nako makaya glantaw nga ang mga tao magpasan, latoson, balian o busok, duslakon, di nako kaya maglantaw sa tao. Mauna na si Kristo mianhi sa yuta og siya ang may antos sa mga labod. Kitang tanan sama sa mga karniro nga nangasaag. Muna ang lantaw sa Ginoo, muna sa New Testament dito sa Mateo ingon siya, naa pa ko'y karniro nga gawas niini nga turil or gawas iyang turil. Karniro ta gyapon, okay? Pero nasaag lang ta. Ang matag usa kanato misimang ngadto sa iyang bulingon madalan og gibutangan sa Ginoo diha kaniya ang kasalanan natong tanan. Siya gidawdaog ug siya gisakit bisan pa niana wala niya bukha ang iyang bakba. Inana mong ang karakter sa karniro. No, ang karniro nakatisting gyud mi nag-ihaw mi karniro diha sa ilahan ni Lolo Pasko, okay? Nya pag-ihaw lahi gid sa kanding. Ang karniro kay magpauraray ra siya. Ang kanding pertiyong sa baa mo nang paimnon og suka. No? So saba kayo, nya pitlokon asa na. Anaon mong bakba sa kanding.
Nya si Kristo po ato nakita nga wa gid siya mangluwa pod, mimbalos ba no? Paglansang sa krus bitaw nagidunggam siya unya luwa na lang pod ba. Wa may buta nya may kulata. Ginoo ba ako? Tungod kay ang Ginoo puros lang gyud pagpailog ang himo. O sa katapusan ingon siya, sama sa usa ka nating karnero nga gidala ngadto sa ihawan ug sama sa usa ka karnero nga naamang sa tubangan sa iyang tigtutupi. Busa wala niya bukha ang iyang baba. Okay. So, ang tubag ni ini sa tungod sa iyang mga labod, pangos or samad, kita napasaylo sa atong mga sala. So unsa ang inila nga hulagway sa paagi sa paghalad sa daang tugon. Okay? So Hebreo 9 sa iyang bersikulo 22 palihog og basa. Ready go. Siya sa makausa o sa wala na'y pagsubli misulod sa balaang langit, na nagdala dili sa dugo sa mga kanday o sa mga dating baka, dili sa iyang kaugalingong dugo sa ingon ni Ana, nahimo niya ang pagtubos nga dayon. Okay? So kagalingon gid niya nga dugo ang iyang gidala sa pagsulod, okay? Sa balaan nga dapit. So karon ato nang hinahinayan pag-abli ang pagtuon sa gitawag nato na sa sanctuary nga doktrina, okay? Or sanctuary doctrine. Okay, so ang tubag ni ini nagula sa iyahang dugo. Okay, timani lang ang mga tubag ha. Okay. So mao ni siya ang sanctuary. Okay. Kisa may nakadungog na ani, mga baguhan. Mga bago pa. Nakadungog naman wala pa. Wala pa. Okay. Mao ni siya ang sanctuary nga diin adunay serbisyo ginahimo ang pari kaniadto. Okay? Gihatag ni sa Ginoo panahon sa Exodus nila ni Moises aron nga masabtan nila ang gitawag nato nga halad nga mupasaylo og sala. Nga kini sa tulumanon nagpunting magid ni aron masabtan nila ang himuon ni Kristo. Kay kun wala ni gihatag sa Ginoo dili sila kasabot unya si Kristo magpabitay sa cross, di sila kasabot ana. So gihimo sa Ginoo aron masabtan nila ang moabot nga Mesiyas nga naay mupasaylo dili sa usa lang ka tawo kundi sa tanan nga mga tawo sa usa ka karniro nga si Ginoong Hesus. So ingon ang Ginoo Moises paghimo og sanktuaryo, okay? Ang sanktuaryo nabahin sa duha ka bahin ay gitawag nato nga holy place or balaan nga dapit. Nya kini sa tabil. Kini gitawag og most holy place or pinakabalaan nga dapit. So niini nga lugar walay tawo nga makasulod maliban sa gitawag nato nga kaliwat ni Libay or pari. Oh, munang mapari ang rule or bulaton sa pari, mao ni sila ang mudawat sa gitawag nato nga halad nga kanabang sa mga makasala diri sa gitawag nato nga kanang ihawanan. Unya mosunod siya sa holy place, okay? Unya pag human ni ana yan ang ipisik-pisik diri sa veil o kanang tilon ang dugo, okay? Unya matag, okay, unya na kay pasabot unsay kanang kalainan sa matag adlaw matag tuig. So kini siya candlestick, 7 lamsan candlestick, unya kini siya showbread, okay? Kadto siya hinawanan. Okay, ako pasabot niya asa nag-represent na. Okay? So ato na sa mga taon na kini ang kinatibuk-an, kini koral, okay? Koral siya, unya mo ni siya ang holy place, na ay holy, na ay most holy place, okay? So diri ginabuhat ang daily service, diri ginabuhat ang yearly service, okay? So kay di man kay maklaro ato sang sibog sa unahan. Okay, atong butang gulagway. So diri sa most holy place, diri nato makita ang gitawag nato nga Ark of Covenant. Diin kadtong kanabang ark ba kanang sana halaran, okay? Nga pure bulawan gina siya unya naay mga angel. Kay mo ni siya ang hulagway sa angel nga nag-cover sa mao nga kanang ark unya naa diri ang gitawag nato nga 10 commandments. Okay, napulo ka sugo, wala gina mawala. Kung mangutana mo asa man na pastor, I don't know. Okay? Ang mga archaeologists ingon sila nga ang uban naa kuno sa atong nasod pero di ko motuo kay nganuman dili ni mahikap. Okay, nagtuo ko gitaguan ni sa Ginoo. Di man ni mahikap, mamatay man ang tawo mahikap ani. So, mga kutubag mangutana mo, I don't know. Okay, atong putan sa Ginoo ni kung atong makita kung ato sa langit. So, ako nang ipabalo nga naa diri ang Ark of Covenant sa most holy place which is naa diri gibutan ang 10 commandments. Okay? So pagyod. Okay. So diri gitawag na to, diri sila maghimo sa daily service kadtong kung naa gani makasala, for example, makasala ko. Karong adlaw dapat mangayo jugog pasaylo. Okay?
mangita kog karniro nga limpyo, okay? Or unsa ba hayop basta limpyo unya imong dalon didto. Didto na sa ihawon, okay? Didto na ihawon. Unya ang imo dayong kana dayong imong halad pag abot diha sa gulan na siya insinso nga humot aron kana bang muaso. Pag muaso gani imong pasabot, gipasaylo ang imong sala. Muna ang tao ini kana bang pakigpasaylo ihaw, mag-ihaw, moadtos gawas, magtagad gina siya. Hala, hilabihan niya nga kagugol kay magtagad na siya muaso magdili. Kay kung dili gani muaso pasabot wala gidawat sa Ginoo ang imong pagampo. Pero muaso, hilabihan kalipay sa tao. Salamat Ginoo kay imong gipasaylo. So dili sila magtagad gawas ani kay kural man ni. So dito sila sa gawas, okay? So muna siya ang kainan. Okay, nakita ninyo. Muna siya ang art o gubinan. Okay, mo man ang tilon. Okay, tilon. Unya most holy place na napita kini ang holy place. Bala ang dapit yapon. Nara ang 7 candle sana lampstand. Unya naadre ang showbread. Unya naadre sa art o gubinan ang 10 commandments nga wala ginawala tungod kay moralidad na sa Ginoo. Okay? So mo ni siya diri halad ang katong dugo, okay? Sa gulag insinso aron nga muaso aron mahimong humot. Okay? So sa Hebreo or sa libro sa Hebro atong makita nga karong panahon na si Kristo na ang atong langitnon nga sanktuaryo. Okay? Muni ang ginahimo karon didto. Apan didto sa langit wala nay halad-halad. Ang pamaagi lang. Unsay pamaagi, pastor? Ang pamaagi nga sa panahon gani nga ikaw makasala, muluhod ka sa Ginoo, unya mangayo ka og pasaylo sa pari nga naa sa langit. Kinsa pari nga sa langit? Jesus. Si Kristo. Okay, muna ang saysay sa Biblia nga panahon nga maayong ka Ginoo, pasaylo ako nga nakasala ko, maingon na si Kristo nga amahan, pasaylo ani kay usani sa akong giduphan didto sa cross. Therefore ang imong sala mapasaylo. Mao na suginan mo kamo mga kaigsunan nga ang buhat sa pari natapos didto sa Kalbaryo sa cross. Wala na nganuman nahumana ang tulumanon sa halad-halad tungod kay ang katapusan ng halad si Kristo. Akong balikon ang paghimo sa halad-halad gihimo sa Ginoo aron masabtan nila ang pagpalansang ni Kristo sa cross kay siya man ang karnero nga gipasabot sa Biblia. Kay kung wala ni gimugna sa Ginoo di sila kasabot inigdupa ni Kristo sa cross. Kaya ano man unsa man di ang cross? Ang cross pagpakaulaw alang sa Roma. So atong masabtan nga ang trabaho di sa pare, sa yutan-on nga pare, natapos human gilansang si Kristo sa cross. Wala nay kariro nga iyo ihaw nga literal, okay? So karon si Kristo na sa langit. So unsay pasabot? Kung mag-ampo ganita, di na ta moadto sa pare. Pader, nakasala ko pader. Unsay sala dong? Kanang nang kakawat ko og manok pader 20 ka buok. 20. Agay sige kanang pagkuan mo kanang usa ganina kanang pangumpit asa na kanang maghimaya ka Maria ba na balik-balikon? Oh, balik-balik ka. Pila ka manok? 20 pader. Ah, sige 20 balik-balik. Aron pasaylo ko sala. Wa naman na yun na. Nya, muhangyo ra ba? Pwede imuon lang og 25 pader. Ngano man? Na pa manggoy 5 among balikan. Anyway, sigilanon man sa radyo. Pero sugingan mo kamo mga kaigsuunan nga ang trabaho sa pare sa Biblia natapos human sa cross ni Kristo. Okay? So hasta ka mangayo karon og kanang pasaylo, diretso na sa langitnon nga pare. Sultian ta mo mga igsuon. To be practical, kanang imong isaysay sa tao, masaysay pagid na sa tao ngadto sa ubang tao. Okay? Pero isaysay na sa Ginoo, ikaw ra gyud kung ang Ginoo mo nakabalo sa inyong sinabutan. Kaya ang tao na agi possibility. Naman tayo ginaingon nga dili man tatabian pero usahay di lang ta kapugong. Okay? So, nasabtan ba? So natay gitawag po og cleansing of sanctuary represent the final judgment. Okay, ako nakbitan gamay. Okay. Sa gitawag nato nga katong dire ang paghimo sa daily service. Dire ang paghimo sa yearly service. Ang kalainan ini sa daily service, okay? Matag adlaw. Sige kag sana sige pisik aurang pare sige pisik sa bail kay tilon ba? Unsay may tabo sa tilon? Mubaho dili. Dugo man. Baho so sa katuig. Unya, usa ka tuig ang pisik-pisik unya daghan kay makasala. No?
Daghan makasala. Unsay mahitabo sa Bible? Mubugat dili. That Mubugat kay mugahi, mubagtik man ang dugo. Unya baho, unya bugat. So naay gitawag nato sa Hebrong pinulungan nga Yom Kippur or sa English pa Day of Atonement. Okay? Or cleansing of sanctuary, paghinlo sa santuaryo. Isa sa usa ka tuig kausa na buhaton aron nga malimpiyuhan dinhi santuaryo kay mubaho man siya. So nagrepresent na siya sa gitawag nato nga final judgment. Okay? Unya ang himuon didto magkuha og kanding, okay? Og kanang karniro, ang kanding mo to sa gitawag nato nga asasil, okay? Nagrepresent mo na kang Satanas. Nganuman, ibutang sa pare ang iyang ampuan sa pare, ibutang niya ang kamot ngadto sa ulo or agtang sa kanding. Uni ampuan niya kay ansala sa mga tao sulod sa kanang usa ka tuig ibutang didto sa asasil. Okay? Gitawag nga asasil or scapegoat. Unya ibutang din siya sa kamingawan, buyan sa kamingawan ng kanding, pasagdaan. Okay? Kaya nga naman, kadto siya nagrepresent kadto sa panahon nga ang yawa buhian sa Ginoo dinhi sa kalibutan humanato madto sa langit 1,000 years vacation. Okay? Mamahimo usab nga asasil. Nganong naay karniro? Unsay represent sa karniro? Ang karniro usab gitawag siya sin bearer. Anyway, ang katong asasil sin bearer gihapon, pero naay kalainan. Ang karniro sin bearer nagrepresent kang Jesus Christ. Giihaw. Nganuman, nagrepresent man to kang Jesus Christ. Okay? Hello. Substance o substance? Okay, I hope na nasabtan niyo gustoon. Akong balikon, ang asasil gitawag siya og sin bearer, nagrepresent kang Satanas. Ang karnero gitawag niya po siya sin bearer, nagrepresent kang Jesus Christ. Ang kalainan sa katapusang panahon, si Satanas buyan sa kamingawan. Apan si kanang karnero nagrepresent kang Jesus Christ nga nagdala sa atong sala. Wa man si sala, pero may nagpasan sa sala, so sin bearer gihapon. Okay? So ako nagbitan nga natay gitawag sa sanctuary doctrine nga justification, okay? Justification sa panahon nga mudawat ka ni Kristo sa santos nga bautismo, you are justified, okay? Mahinluan ang imong sala. Imo bang gidawat nga si Kristo nagpakamatay didto sa cross? O justification just as if wala nakakasala or wala ka nakahimog sala, okay? Pagkahuman sa justification, automatically mosulod ka sa gitawag nato nga sanctification. Unsa man ang sanctification? Mauna ang atong pagkinabuhi nga matarong adlaw-adlaw. Ato nang kinabuhian ang pagkamatarong. Pero kay dili man makumpleto ang pagkamatarong kung masipyat yun ta. Okay? Pinakasayon ako nga example anang masipyat kana yung pagpamaka kay sayon kina. Brad, mga unta Brad, unya ulaw kayo ka kay ulaw man ko kanamay dalaga, ganaan ay ganito dalaga maulaw ko, busog ko. Na makakawala. Sa gutom kay ka. Makak. So therefore, ma-apply na to ang sanctification. Unsay mo pasabot nga kung makasala man galing ta, mangayot ag pasaylo sa Ginoo. Ano man? Kay ang Ginoo mo pasaylo na to, mingon na siyang amahan, pasayloan ni siya sa iyang sala. Okay? Unya, i-resume to sa Ginoo ang imong record na pud nga sala. Okay? That's why nga mamahimo kang righteous nga adlaw. Mauna ang sanctification process. Okay? Ginaluwas ta sa Ginoo adlaw-adlaw. Then ang glorification mo na sa represent ang gitawag nato nga Yom Kippur, Day of Atonement, okay? Final judgment mo na siya ang glorification. Mao na ng panahon na nga maluwas ta nga kanabang kauban ang Ginoo, mo ta sa langit. Okay, so muna siya ang tulumanon sa sanktuaryo. Akong balikon, natapos ang sanktuaryo sa kalibutan nga pagbuhat ni adtong paglansang ni Kristo sa cross. Wala nay pare. Unang pangutana karon, naman naging pare pastor. Na may pare. Kung sa mayroon nila, sabi ninyo, kinsa mo inom sa dugo, kanang represent sa dugo, kinsa mo inom, di ba, ang pare ra? Ingon ang Ginoo, buhatan ninyo ni as a remembrance sa akong dugo. Ang pag-inom sa kupa. Ang pagkaon sa pan, represent sa lawas ni Kristo. Apan sa panahon sa ilahang mga seremonyas, kinsa man ang naghimo ana, di ba man ang mga leaders ra, mga pare ra? So wala sa mi haom sa pagtulungan ang gibilin ni Kristo. Sila man itong mga disipulo ng inom. Di ba? Ang 12 disciples. Sila po itong nagkaon sa lawas ni Kristo. Pero nahitabo karon sa mga dagkong simbahan, ang atong mga leaders ra, so kinsa man ang
kanang naghimo ang naginumdum kadto ra mga kadagkuan. Sila ang nagkaon, sila ang nag-inom. So yun na makisunan, apan akong balikon ang pinakapunto igsuon, ang paghimo sa mga pari sa kalibutanon nga pari, wala na tungod kay gitapos ni Kristo. Mag-ampo ganita, diretso na ta sa Ginoo or kang Ginoong Hesus. Okay, kawalong putana, unsa ang gimiabot sa katawhan ingon nga resulta sa kamatayon ni Kristo? Okay, Roma 5:18 palihog basa. Usa ingon nga ang sana sa usa ka tawo bisang sa kahinuman sa tanang mga tawo. Mausap ang matarong nga buhat sa usa ka tawo bisang sa paghinog matarong sa kinabuhi alang sa tanan. Okay. Kay tungod sa usa ka tawo nakasala or na-appeal man ang talan, no? Tungod sa usa ka sala sa tawo, mauna nga tungod alang pod sana si Kristo nagpakatawo usab aron nga kita mamatarong usab. Okay? So, ang unang nga tawo nagkasala apan ang ikaduhang nga tawo nga mao si Kristo wala makasala. Okay? Kung ang tawo dili makasulod sa langit tungod sa iyang sala, ang iya lamang kaugalingon ang iyang basulon. Dili ninyo sala ang gipanganak mo nga na-under ta sa sala. Pero kung di kita maluwas, ato na ng sala. Okay? Ang tanan nga may katakos ng maluwas kay ang kaluwasan gitanyag ni bisan kinsa nga walay bayad, apan ang walay bayad nga kaluwasan maato lang kung atong dawaton. Okay? So ang tubag niini nga pautana, justification. Okay? Justification. Libre nga gasa. Okay. 9. Kinsa lamang ang dili malaglag gikan sa ilang sala. John 3:16. Kay gigugma sa Dios ang kalibutan sa ingon nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanang motuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton sa kinabuhing dayon. So, tubag. Tanang moto. Okay? Kinsa? Tanang motuo, okay? So kinsa may nagtuo diri be? Pataas sa gamot. Uy, ako ba wala motuo? Okay, praise the Lord. Amen. Okay, pita. Kinsa lamang ang tugutan nga makasulod sa langit? Okay. Revelation 21 verse 27, palihog basa. Pangini walay bisan unsa nga Tanan nga baka, dili sila lamang na nasulat sa usa kinabuhi iya sa nating. Okay, see? So, kinsa ang tugutan? Kadtong nahisulat lamang diha sa basahon sa kinabuhi. Okay? Ang kinsang libro? Sa nating karnero. Okay? Tanang usab, kinsang karnero dire? Jesus. Okay. Si Ginoong Hesus. So, unsay tubag nini? Okay, ako na mag-highlight God. Sila lamang nga na Nagsulat diha sa basahon sa kinabuhi. Okay, kay sa langit man God na itulo ka libro. Okay? life. Ang libro una, libro sa kinabuhi, katong libro nga maluwas. Ikaduha, libro nga dili maluwas katong mamatay, okay? Ikatulo, book of remembrance, hanumanan, okay? So muna mga basahon sa langit. Kina. Kinsa ang tagbantay sa libro, okay? Murag hapon nga bersikulo. Ako nang ditsoon. Kinsa nagbantay sa libro? Mao si Kristo ang nating karnero. So ang tubag ni ana nating karnero. Okay? Sayo na lang na ang 11. Okay. So ang kaluwasan sa kadako nga nagadepende sa imong relasyon sa tagbantay sa basahon. Kung siya mao sa Hesukristo, higala ka ba niya? Siya ba imong Dios o manluluwas? Okay? So imuha na ning tubag maigsunan. Unsa ang isulti sa Dios sa mga makasala o mga dautan? Okay, mauni siya. Timan-i kini maigsuon ha? Kini nga senaryo maigsuon panahon ni sa katapusan ng panahon. Okay, palihog ko kamoy basa ani. Ready, go. Ang nagbuhat og dautan pabuhatag nga po siya. Ang mga So moabot ang panahon nga ang mga tao wala nagyoy konsensya. Okay?
Unya ang mga matarong gyud hantos katapusan. Mao ning mutuo ko ning panahon na mao ning giingon nga destination, final destination sa tao. Wa na bisan unsa man usab sa imong galingon, di na gyud mausab because this is the time of our final destination. Mao na imong destination, okay? So ang tubag ni ana, mo ni ang matarong pagbuhatag gihapon og matarong. Ug ang balaan papadayona gihapon sa pagka-balaan. Okay? So muna ang saysay sa Ginoo. So maabot ang panahon mga igsuunan, sa mga bag-o pa karon, tagaan ta mo og hint. Kano sa siya mailhan nga take close na sa provision, sirado ng kaluwasan, nanatay gitawag nga final destination, panahon sa ito kahampak. Ato nang patulaan ng tumadto. 7 po. Katubitaw na ay kabahong, okay? Na ay dugo, dagat may mundugo, sapat may mundugo, okay? Unya mag-struggle ka spiritually, Dudong. nya mo ngit-ngit pag yun. Unya ang katapusan to anak, ice nga 50 kilo Uy, or kilos. buwak ang balay. Oh. Kung 50 kilos, kaya dili. Ibundak. Katistin na po 50 kilos gi-itsa sa inyo ha, anak? Wala pa. Testing na ko. Katistin mo wala pa. Gitsahan ko ka ng pila kilo na siminto. 40 na. Printer no? Gitsahan mo siminto malupog ko. Na kami mo sa mig tag-upat tag 5 ka tawo. Layo mong god. Gaysano. Abi na og kaya ba? Bukat man di ay. So lupog ko. Kaya layo man. So kini 50 kilos, di kini makaya mo na nga ang size every nagkan mamatay. Anyway. 13, human sa pahayag nga ang matag usa ka tawo magpabilin kung unsa sila. Unsa dayon ang himuon ni Hesus. Okay, bersikulo 12 atas bersikulo 12. Okay, basa ready go. Nanawa, umabot ako sa dili madugay. Magapadala sa akong sa pagbayad. Wala sa inyo. Okay. So ang Ginoo mo hatag og panimalo sa iyang pagbalik. So ang tubag ni ana moabot or mobalik yun ang Ginoo. Okay? Kining mao nga pagsulti gitawag sa theologian pagsara sa kaluwasan. Ang dangatan sa tao gidesisyonan ng daan kinabuhi o kamatayon. So nining panahon na sa panahon nga wala na gyud ang daotan magkadautan ang mayo pagkamaayo wala na gyud kapadulngan ang tao ni ana. Okay? Kundili mo na ang iyang destinasyon. Kanos ang maabot si Hesus? Kabalo mo? Wala. Wala. Okay, atong basahon. Ready, go. Apan may tungod sa maong adlaw utak na walay usa nga nasayod. Apan sila wala masayod hangtod nga miabot ang lunok ug gianod sila tanan. Mao sa bunya ni ana ang pag-abot sa anak sa tao. So, ang tubag ni ana, wala gyoy nasayod. So, muna no, habi tayo mag-time sitting sa inyo ha, kanang ingon nga lah, si Kristo mobalik na ni adtong 2010. Kanong mo anak? Wala na, wala gyud mibalik. Kung man po 2012, December 12, 2012, ug hapon ni balik. Bigyan ng balay. Daghan kaayo yung taong nangailad, okay? Kay once gani nga mag-time sitting ka, specific, buti pasabot ka na, trabaho na sa yawa. Okay? Kaya mismo ang Ginoo ingon siya, wa gyud ko masayod ang amahan ra. Nga nang siya wa ko masayod. Kaya mo gamiton sa uban nga justify nga ingon nga ang Ginoo, si Kristo dili gyud Ginoo, tawo ra siya kamo siya masayod. So atong ibaluan nga si Kristo adunay duha ka Person. No, sina. no. Duha ka Okay, duha yang gidala, pagka Dios o pagkatao. Okay? Sa pagpanambal, gigamit niya ang iyang authority. Okay? Sa pagtambal, ginagamit niya pagpasabot ang iyang gahumba sa iyang pagka-Dios. Nga naman, ni pasaylo siya sala. Okay? Wa may tao pasaylo sala, Ginoo raman. Unya, nangayo sa masakiton kanang imposible nga maayo. Mo na ang trabaho sa pagka-Dios. Apan sa pagkatao, wa siya migamit og gahom nga katong bitong nanay mudakop sa iya ha. Wala pa siya magamit og gahom nga yang magikon, mahimo na lang tong usa ni. Wala, okay? Bisag katong gidugang siya, wa siya migamit og gahom tungod kay ang iyang gigamit pagkatao. Kay ngano man, kung gigamitan to niya gahom sa pagka-Dios, di man siya mamatay. Okay? So kung di siya mamatay, di ta matagaan og second chance. Wa tay kaluwasan gyud. Maluwas pa ginamos nato. Okay? So muna nga gamit ang iyang pagka-tao. Muna nga nadugo ni Agas, o nihilak si Kristo, nag-uol siya, okay?
So muna ang ato nga nahibaluan sa Biblia. So, akong balikon nga sa iyang pagkatao mabahin, okay? Fully human, fully divine. Apan gigamit niya panahon na ingon siya nga tao tungod kay ingon siya wala ko nasayod sa iyang tawhanon nga kabahin. Giunsa ni Jesus pagtandi ang iyang ikaduhang pag-anhi. Okay, dira sa Lucas 17:26 ingon sa 30. Okay, palihog basa. Go. Ingon sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw ni Noe, mausabon niya sa mga adlaw Ingon usab sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw ni Lot. Sila nangaon tukudog mga balay. Apan sa adlaw sa pagpaha na magkalayo o supre, ilaglag silang tanan. Mausabon niya sa adlaw nga ipadayag na ang anak sa tao. Okay. So unsa may ipasabot diri sa Ginoo? Nangaon, nanginom, namalit. Kana bang imong hunahuna kay wa na kay hunahuna sa pagpangalagad sa Ginoo, busy na kaayo ka. Kaya pagtukod og balay necessary mo gud gyapon nato na naman kung wa tay balay lisod kayo matulog og balay. Pagpatuyang. Okay? Salamat sa pulong. Pagpatuyang na siya no nga puros na lang gyud pagtrabaho, puros na lang gyud pang sana kana bang puros na lang ka pangandoy sa kinabuhi nga wala ka nangalagad sa Ginoo. Okay? So, sama sa panahon ni Noe, sama sa panahon ni Lot, ang hitabo, mausap niya mahitabo panahon nga mobalik ang Ginoo. Kanang busy ang tao. Okay? Nganong gihimo ni sa Ginoo, nganong nganong gibutang ni sa Ginoo aron nga ma-remind ang katawhan sa Ginoo nga bisan pas tong kabisi sa ato ang pagpanarbaho di nato kalimtan nga ang Dios naay pagbalik. So mauna kung atong hikalimtan pag share sa uban nga ang Dios naay pagbalik ato gid ma-miss igsuon ang mensahe kay di na sila mangandam. Okay? So naapod mo diri karon aron nga kamo ma-aware mangandam pud mo sa balik sa Ginoo. So ang pagpangandam mga lagad sa Ginoo matag adlaw sa kinabuhi. So ang tubag dinhi pangutana as in the days of Noah and Lot. Ako English na lang yun para mas mubo. Okay? Okay na? Uy. Okay. Okay, 16. Kami na lang. 4 na lang. Sa unsa nga kahimtang kita anaa sa tanang panahon. Okay? Verse 44 sa Mateo 24 gihapon. Okay, palihog basa. Busa kamo usab kinahanglan mangandam kay ang anak sa tao moabot sa takna nga wala ninyo dahuma. So mangandam gid no. Mangandam ug mangandam. Ngano man ayaw abuta igsuon nga mulantaw pata sa langit mabuak unya ascending ang mga manulunda atong makita gikan sa gamay hantod nga mudako. Abi ninyo kanus ani mahitabo sa kinabuhi panahon nga mopahulay tam kay suon below the ground 6 feet below the ground. Mauni ang ato usab nga second coming. Okay? So, ang pagpangandam igsuon panahon nga naapatay gininhawa, naapatay kusog ang malagad sa Ginoo. Mangandam gyud ta. Bag-o nang igsuon gipost sa Facebook sa akong kauban nga wala pa sa ginli I don't know. Basta kay ang ilahang giingon dito sa post nga pag second dose. Di kuan man siya. Uy. Okay? So, mo na hitabo no. Ang akong punto lang igsuon akong kutloon ang atong kinabuhi, mabatanon man ka o matigulang, himsog man ka o unsab ang mulawas, ang kamatayon usay di mananggid. Okay? Moabot o moabot yun. So, yun ana may igsuon. So, ang atong pagpandam, panahon nga buhi pa ta, mauna igsuon, highlight nato. So, ang tubag ini pangutana, dapat mangandam kita igsuon. Okay? 17. Kung kita makasala, unsa ang himuon ni Jesus? Okay. Unang Juan 2, versikulo 1. Okay. Basa. Akong mga anak, nagsulat ako kaninyo niining mga butanga aron kamo dili magpakasala. Apan kung may makasala man gayud, kita adunay manalaban nga magpabag. Si Jesucristo ang matawag. Okay, so tinaw kayo no? Tinaw kayo bisan ay kulim tina. Unang Juan 2:1. Sayo na kayo no? 1 to 1. 1 to 1. Okay? Unsa may punto na igsuon nga nindot kayo? Ingon ang Ginoo. Akong mga anak, nagsulat ako kaninyo ni ining mga butanga aron kamo dili magpakasala. Kay moingon ta nga ana ni Ginoo sa langit magpasaylo, pwede ka magpasala nya mga ipasaylo. Mura bag atong gi-promote nga okay ra pagkasala? No. Mo na ang sultis Ginoo aron dili ta magpakasala.
ang nakanindot ang sumpay apan kung may makasalaman gayon kita adunay manalaban, okay? Nga mga tubang samahan si Hesukristo nga matarong. So muna importante igsuon ilabihan ng sa Ginoo sa tuwa. Gikinahanglan ang kamatayon ni Jesus aron ang tao may kaluwasan. Kung wala ang kamatayon, ang tao walay higayunan nga maluwas. Ang pagkamakasala sa tao magabutang kaniya sa walay katapusan nga kalaglagan, apan ang kamatayon ni Kristo magahinlo kaniya gikan sa iyang pagkadautan. Kung iyang dawaton ang tanyag sa Dios nga himuon siya nga iyang Dios o panluluwas. Mao ginaigsuon ang Ginoo igor nag-offer. Okay? Sa tuwa na ginatubag. Ang inyong ginikanan, di gina kaluwas ninyo. Ang inyong apuhan, di gina kaluwas ninyo. Inyong igsuon, inyong silingan, inyong gaagaw, di na kaluwas ninyo. Ang atong kaluwasan, nagdepende sa individual sa inyong pag-response sa Ginoo. Okay? So, mao ni ang tubag sa mga butana. Ano na lang? Siya nahimo na itong nga manilaban dito sa langit. Okay? 18. Doon na ba'y atong lain nga manilaban? Gawas ni Ginoong Hesukristo? Naula. Okay, basa. Go. Kaya dunay usa ka Dios ug adunay usa ka tigpatiwala sa Dios ug sa mga tawo nga mao ang tawo nga si So, punta na. Napabailain, wala na. Okay, so ang tubag niini, wala. wala. Wala nilain. Okay? Tanaw ganig suon. Adunay usa ka Dios. Adunay usa ka tigpataliwala sa Dios ug ang ug sa mga tawo nga mao ang tawo nga si Kristo Jesus. Okay. 19. Kanus aman ang gusto nga panahon nga kita magmatarong diha sa Dios. Hebrews 3:12 and 13. Okay? Okay, basa, go. Pagmatngon mga igsuon, basin unya nga diha kaninyo adunay dautan ug dili matinud-uhong kasing-kasing nga mugiya gikan sa buhi nga Dios. Apan pag sa usab-usab samtang matawag pa kini nga rong adlaw aron wala kaninyo'y magungod sa pagpakalimbungon sa sala. Okay. So, unsa tambal sa Ginoo? Ugma o karon? Karon Sa panahon nga inyong madunggan ang pagtawag sa Ginoo, ang mensahe sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo, ayaw balibari. Pertaining, take note ha, pertaining sa doktrina nga biblikal. Ayan ang doktrina nga tradisyon. Okay? Ana bang gimugna lang sa tao? So ang tubag ni ini karon yung adlaw. Okay? So, tapusan. The last but not the least. Giunsa paghulagway ni Juan ang linuwas. Okay? Ikaw ni ako. Dita mo sugod ganita maluwas. Okay? Giunsa paghulagway sa Ginoo ang mga linuwas. Okay, verse 5, palihog mo basa. ug sa ilang mga baba walay nakakapkong ng baka. Uy, mauna akong igamit ang pulong bakak tungod kay sa Biblia, maunay gisaysay nga ang mga maluwas dili kabalo mamakak. See? Unya ingon pa diha no kay sila walay mga buling. Okay? So muna ang saysay sa Ginoo. Mao ni sila mga tawo nga maluwas. But we will know about him. God? No? Or what happened? Self-righteousness ang atong limos na tulingon without Christ. Tungod kay nahigugmata sa atong Dios. Kana pasayloon ka kay Dios na may